कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स जा बहक। न्यू कराची में रिक्शा ड्राइवर को लूट मार के दौरान गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चीजें ले जाते मारने की क्या जरूरत थी। मजीद हमें बताएंगी इकरावान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हूँ और आज सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। न्यू कराची लासी गोट का रिहायशी एजाज को जो है वो डकैती मज़ाहमत पर 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। अहले खाना गम से निढाल है। मेरे साथ इस वक्त एजाज के दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमें घर बैठे फोन आया कि इसको डकैती के मज़ाहमत पे गोलियां लगी है, इसको अब्बासी ले जा रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पहुँचे तो उस टाइम पे कोई खबर नहीं मिली। जब यहाँ आए हैं पता चला तो वो बस हम क्या कर सकते, जान की बाजी हार गए। इसकी एक मासूम बच्ची है 5 से 6 साल की, तो क्या करेंगे बच्चे बेचारे। मेरे साथ एजाज के दोस्त मौजूद थे और उनका यही कहना है कि वाकई की जो है वो इंक्वायरी की जाए और एजाज के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करना चाहिए। इकरा, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा आपने शेरों की तरह हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश नाकाम बनाने पर जवानों की जुर्रत को सलाम पेश किया। सरफराज बुगटी ने कहा आप हमारे शेर हैं, कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकारों का सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने से लड़ने का अज़्म। कहा हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता हैं। फितनौल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। मुल्क की दिफा के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दाता दरबार का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने कहा सहूलियात, सिक्योरिटी, सफाई की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। कासिम, बताइए उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार के हमरा दाता दरबार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जो दाता दरबार के तोसी मनसूबा जात थे इस पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने उन्हें ब्रीफिंग दी। इस मौके पे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये कहना था कि मज़ार जो है वो रूहानी सुकून बर्दाश्त और हमांगी का अजीम मरकज़ है, जबकि मुक़द्दस मकाम पर आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनकी खिदमत कौमी जिम्मेदारी है जिसको ऐसा तरीके से निभाया जाए। जबकि सहूलियात, सिक्योरिटी, सफाई और सहूलत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, ऐसा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार अपने अहले खाना के हमरा भी मौजूद थे और जो सूफी बुजुर्ग हैं उनके मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल निशावर किए और इसके साथ साथ फातिहा खानी भी की। इस मौके पर इसहाक डार का ये कहना था कि जो इन तमाम इक़दामात और मनसूबाजात का जो मकसद है वो लाखों ज़ायरीन को सहूलत फराहम करना है। जी बहुत शुक्रिया आपका कासिम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज एक वादा मुआफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना गलत था। ट्रायल में शफाफियत और कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फांसी केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय जारी कर दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे सुहेर रशीद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय जारी कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि महज एक वादा माफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी असूलों के मनाफी था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में शफाफियत और कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुकदमा मुनसिफाना ट्रायल के मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की राय में पुलिस की जानिब से बंद किए गए केस को मार्शल लॉ दौर में बगैर किसी कानूनी जवाब के दोबारा खोला गया। केस सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट मुंतकली का फैसला भी मुल्जिमान को नोटिस और कानूनी पूरे किए बगैर सरसरी अंदाज में किया गया। रिकॉर्ड से साबित होता है कि दौरान ट्रायल जजेस की जाती जानिबदारी और पहले से कायम शुदा जहन ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासिर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ट्रायल के दौरान ही बेंच के सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती दायरा इख्तियार रियासत के तमाम इदारों के लिए एक वजनी और अहम कानूनी हैसियत रखता है। दौरान ट्रायल इस्तेमाल किए गए सख्त जुमलों और तंजिया रिमार्क से अदालती वक़ार और गैर जानिबदारी मुतासिर हुई। जजेस की जानिबदारी ने उन्हें आजादाना मुनसिफाना फैसला करने के काबिल नहीं छोड़ा था। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि हाई स्पीड डीजल फी लीटर 11 रुपए 30 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल अब 268 रुपए 38 पैसे में मिलेगा। शहरियों ने डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गाड़ी वाले फिर हम किराए बढ़ाएंगे, फिर हमारे साथ सवारी फिर एक गिरवान पे हाथ डालेगा। आवाम पहले से भी परेशान है, अभी खुद ब खुद परेशान होगा क्योंकि 11 रुपए काफ़ी
फर्क है ना। कोई सवारी लेके जाते हैं 80 रुपए 100 रुपए मिलता है, अब 80-100 रुपए में हमारा 150 का तो पेट्रोल चल जाता है, हमें बचता क्या है गरीब बंदों को। अगर ये पेट्रोल कम हो रहा है पूरी दुनिया में तो फिर यहाँ पाकिस्तान में भी कम होना चाहिए। गरीब लोग कहाँ से पेमेंट करेंगे? पेट्रोल में कमी होनी चाहिए, क्यों हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ आसमान से बात कर रही है। किराया बढ़ेगा, आने जाने की जो बजट जो है वो उसमें और मुश्किलात का सामना होगा। डीजल की जो रेट बढ़े ना सर, इससे महंगाई का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि किसान पे भी बोझ बढ़ेगा, वो भी गरीब आदमी। पहले आवाम इस कबर तोड़ महंगाई में गुजर बसर मुश्किल से कर रही है, लिहाजा मेहरबानी करके डीजल के रेट कम किए जाएँ। तलबा मेहनत करके वो हासिल कर सकते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। कभी डरना नहीं और परेशान भी नहीं होना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहत, कहा बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। लाहौर से अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे। पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, मेहनत करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहत। मरियम नवाज ने भक्कर में दानिश स्कूल मनकेरा का इफ्तिताह और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैसावाला में लंच बॉक्स तकसीम किए। तालिबात में घुल मिल गयी, सवाल जवाब किए, तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला ने कहा अगर कुछ नहीं आता तो सीखें और जानने की कोशिश करें। माँ के तौर पर अपनी बेटियों के लिए पंजाब भर में जो हो सका जरूर करूंगी। मरियम नवाज ने दानिश स्कूल गर्ल्स कैंपस के हॉस्टल में जाकर 3 तालिबात की सालगिरह भी मनाई। मनकेरा के 3 स्कूलों के अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। बसंत के बायस मोची दरवाजे की रौनकें एक बार फिर से बहाल। गुड्डों और पतंगों की फरोख्त के दौरान न सिर्फ नौजवान बल्कि माएँ भी अपने बेटों के साथ बसंत का सामान खरीदने पहुंच गई हैं। इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है और दुकानदार जो है वो मुंह मांगी कीमतें मांगने लग गए हैं। मायरा हाशमी इस वक्त पतंगे खरीदने आई फैमिली के हमरा मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। जी मायरा। बिल्कुल, लाहौर में 2 दहाइयों के तवील इंतजार के बाद बसंत की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त मोची दरवाजे में पाँव रखने की भी जगह नहीं है। दूर दराज से लोग सिर्फ बसंत मनाने के लिए लाहौर आ रहे हैं और यहाँ पर आज से गुड्डों की पतंगों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी हो गया है। मैं तो बच्चों को लेके आया था कि मैं दिखाऊं इन्हें कि क्या कल्चर है। हम जब छोटे होते थे कैसे पतंगे लेते थे, डोरे लेते थे, लेकिन यहाँ तो तिल धरने की जगह नहीं है, इतना रश है। आप मुझे बताएं कितने की ली है? ये हमने 10,000 रुपए की ली है, 6 पतंगे, 10 पतंगे। 10,000 की सिर्फ 6 पतंगे? 10 पतंगे। यकीन करे तरले करके उनके दाढ़ी को हाथ लगा के ली है। और पिन्ना भी लिया है? पिन्ना लिया है? पिन्ना ले लिया है, पिन्ना 10,000 रुपए का एक पिन्ना लिया है। पतंगे लेने आए, पतंगे मिलनी नहीं, शार्ट हुई है पतंगे। लड़ जा करके कहते हैं 1000 रुपए से नीचे नहीं होनी पतंग। हमने 700 भी लगाया, 900 तक लगा दी है, वो कहते हैं 1000 रुपए से 1 रुपया नीचे नहीं होना। बाहर लंबी कतारें लगी हुई है और इंतजार किया जा रहा है कि कब हमारी बारी आए और कब हम अपने जो है वो गुड्डे और पतंगे खरीद कर जो बसंत की तैयारी है उसको मजीद मुकम्मल करें। लाहौरी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जोशो जज्बे का मुजाहिरा कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम हुकूमती अहकामात के मुताबिक जो है बसंत मनाएंगे और बताएंगे कि लाहौर ये इंटरटेनमेंट का कोई भी मौका ज़ाया नहीं जाने देते। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में गाड़ी के नंबरों की नीलामी ने सबको हैरान कर दिया। जहां गाड़ी सस्ती और नंबर प्लेट करोड़ों रुपए महंगी फरोख्त हुई, शहाबुर रहमान की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर के निश्तरहाल में एक ऐसी नीलामी हुई जिसने सबकी तवज्जो समेट ली। गाड़ी की कीमत 22 लाख और नंबर प्लेट की बोली 1.5 करोड़ रुपए। खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने मखसूस नामों वाली नंबर प्लेट्स की नीलामी का इनकाद किया, जिसका मकसद सरकारी आमदन में इजाफा था। आप अगर सिर्फ 1 करोड़ 11 लाख को कंपेयर करें रेवेन्यू वाइज, गाड़ी अगर मैं रजिस्टर करूं 25 गाड़ियां, तो उससे इतना पैसा, इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता जितना इस एक सिंगल नंबर प्लेट से हुआ है। नीलामी में सबसे ज्यादा बोली वजीर 1 पर लगी, जिसे मोहम्मद हिलाल नामी शहरी ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। अफरीदी 1 नंबर प्लेट भी मरकज़ी निगाह रही, जिसे पेशावर ज़िल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए में हासिल किया। शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। सिंध बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट की हिदायत नजरअंदाज, जजेस के लिए मुख्तस गोल नंबर प्लेट का आम गाड़ियों में इस्तेमाल बढ़ गया। पुलिस, सरकारी अफसरान और टैक्सी ड्राइवर भी गोल नंबर प्लेट लगाने लगे। कराची से लियाकत अली राना की रिपोर्ट। साबिक चीफ जस्टिस मकबूल बाकर ने हुक्म दिया। 2018 में सिंध बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन कराची में ताहाल गोल नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं रुक सका। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के जेरे इस्तेमाल गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ नंबर प्लेट अब सूबे की सैकड़ों गाड़ियों पर लगी नजर आती है।
اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آفیشیلی یہ ریکگنیشن ہوتی ہے کسی جج کے لیے یا کسی ادر بڑے اعلیٰ عہدیدار کے لیے, گورنر کے لیے یا سی ایم کے لیے یا کسی سینیٹر کے لیے, لیکن ہمارے سندھ بار کونسل کے ممبرز بھی اس کو لگاتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں داخل ہونے والے سرکاری اور پولیس افسران کی گاڑیوں پر بھی گول نمبر پلیٹ دیکھی گئی ہے. نہیں سر, یہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے کیونکہ لیگلی جو ہے نا کسی کو اس کی پرمیشن نہیں ہے, تو یہ تو لگانا مناسب نہیں ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل ہمیں نوٹیفائی ہیں, وہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو نوٹیفیکیشن دیکھے گا. یہ تو ہم تو کبھی نہیں لگاتے. وکلا ان نمبر پلیٹس کے استعمال کی بڑی وجہ ای چلان سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں. میرے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی لیکن اس کے اوپر وہ گول سی پلیٹ لگی ہوئی تھی جس کے اوپر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس طرح لکھا ہوتا ہے. پھر میں نے اس کے نمبر پہ غور کیا تو وہ وہی نمبر تھا جو میری آن لائن اپلیکیشن پہ شو ہو رہا تھا. میں نے اس کو کہا کہ یہ تم وکیل ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں وکیل تو نہیں ہوں. پولیس والے روک لیتے ہیں تو ہم ذرا کہتے ہیں کہ وکیل ہیں. وکلا کا کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز اور سندھ بار کونسل کے ممبران کے علاوہ گول نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نمبر پلیٹ کے اوپر نمبر پلیٹ لگانا غیر قانونی ہے, لیکن اب یہ حرکت وکلا کے ساتھ ساتھ عام لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دی ہے. کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ لیاقت علی رانا, سما, کراچی. ملتان کی ماڈل ٹاؤن کالونی میں واقع فیملی پارک ہارٹی کلچر اتھارٹی کی عدم توجہی کے باعث اجڑ گیا ہے. تباہی کی داستان سنا رہے ہیں مکرم خان. یہ ہے ملتان کا ماڈل ٹاؤن پارک, جہاں ہر طرف مٹی اور گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. پارک میں جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. واکنگ ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نہ ادھر مالی آتا ہے, نہ گراؤنڈ کا سسٹم صحیح ہے, نہ ادھر واش روم وغیرہ ہے, نہ میدان کا ماحول صحیح ہے. یہاں پہ اور کوئی آ کے کچرا پھینک لیتے ہیں, نہ یہاں پہ گراس کو پانی لگایا جا رہا ہے صحیح طرح, اور نہ یہاں پہ پانی پینے کا سسٹم ہے. یہاں پہ کوئی انتظامیات بھی نہیں ہے. پارک میں لائٹس بھی خراب, چار دیواری کا برا حال اور بیٹھنے کے بھی انتظامات نہیں, جبکہ انتظامیہ صرف دعووں تک ہی محدود ہے. ہمارے کچھ پارک ہیں, 10-15 پارک ہیں جس کے اندر کچھ سہولیات جو ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارا اس وقت خطاب کر رہے ہیں. یہ جو تعمیر و ترقی ہے یہ مسلم لیگ کا ہمیشہ نصب العین رہا ہے کہ سیاست بھی کرنی ہے تو وہ تعمیراتی سیاست کرنی ہے. اور سعد رفیق صاحب نے جو اس حلقے کی خدمت کے حوالے سے ریکارڈ قائم کیے, ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو نہ صرف آگے بڑھایا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ ان کی سرپرستی میں, ان کی رہنمائی میں یہ حلقہ لاہور کے مثالی حلقوں میں سے ایک حلقہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش ہوگی کہ مشاورت کے ساتھ اور آپس میں بات چیت کر کے جو باقی مسائل ہیں ان تمام معاملات کے حوالے سے کوئی لاہے عمل بنا کے ہم امپلیمنٹیشن کی طرف تیزی سے بڑھیں. تو یہ کام ہمت کرنے سے ہوتے ہیں اور سوچ سے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو سعد رفیق صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر عزیز عطا اللہ تارڑ صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات حکومت پاکستان, میاں نصیر احمد صاحب, شیخ منیر صاحب, نعمان نعیم صاحب, نوجوانوں, بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, آپ سب کی آمد کا شکریہ. لوکل جو ڈیولپمنٹ کی باتیں ہیں وہ ساری ہو گئی ہیں. صرف میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 جگہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بغیر ہمارے کہے 50 کروڑ روپے کی ایلوکیشن کی تھی چند مہینے پہلے. اس میں سے 24 کروڑ روپے خواجہ رفیق شہید کالج اور رابعہ بصری کالج کی اپ گریڈیشن پہ خرچ ہوں گے. رابعہ بصری کالج میں بچیوں کی پلے گراؤنڈ ایک ہم نے نئی بنوانی ہے اور ساتھ ایک نیا ایجوکیشنل بلاک. اور خواجہ رفیق شہید کالج جو ہے اس کو جب ہم نے بنایا تھا تو اس کے 2nd فلور کی گنجائش رکھ لی تھی, اس کی کنسٹرکشن ہونی ہے. اسی طرح 10 کروڑ روپے لیسکو کے پاس ہیں اور وہ یہ جو تاروں کے گچھے الجھے ہوئے ہوتے ہیں گلیوں میں وہ انسولیٹڈ وائر کے لیے ان کو دیے ہیں. اور باقی 16 کروڑ روپے علاقے میں پارکس کے لیے ہیں. ان میں آپ کا یہ جو بلے شاہ والا مزار والا جو پارک ہے جہاں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو دوبارہ پارک بنے گا وہاں پہ انشاءاللہ. پہلے بھی بنایا تھا تو وہ وہاں پارک بنے گا اور وہ علاقے کی خواتین, بچے اور بزرگ اور نوجوان وہاں پہ کھیلیں گے, سپورٹس, اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی.
ایک مسئلہ رہ گیا باقی ہے جو مین بازار پہ انکروچمنٹ ہے, یہاں پہ بسیں اور ٹرک کھڑے ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں کچھ ٹرک میں نے اندر کروا دیے تھے اینٹوں سمیت, وہ 2 راتیں کھڑے رہے ہیں. اور لوگوں کو سبق ملنا چاہیے, یہاں پہ بسیں اور ٹرک کھڑے کرنے بند کریں, ورنہ یہاں پہ آپریشن ہوگا اور وہ بسیں اور ٹرک پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے, کیونکہ یہ محلہ ہے, کوئی پارکنگ پلازا نہیں بنا ہوا, یہاں پہ پارکنگ لاٹ نہیں ہے. گلی محلے کے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں جو رہتے ہیں, باہر سے جو لوگ آ کے یہاں بسیں اور ٹرک کھڑے کرتے ہیں ان کا کوئی تک اور جواز موجود نہیں ہے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی عطا تارڑ صاحب اور میں مل کے حکمت عملی اختیار کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آسانی پیدا ہو جائے. پاکستان مشکل صورتحال سے گزرتے گزرتے اب کچھ آسانی کی طرف جا رہا ہے, لیکن ابھی چیلنج ختم نہیں ہوئے. خارجہ محاذ پہ بڑی بھرپور کامیابی ریاست پاکستان نے حاصل کی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ملک پاکستان کی طرف ان کی توجہ ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, لوگوں نے پاکستان کی اہمیت کو مانا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے بھارت سے اور ان کو ناکو چنے چبائے ہیں, وہ اس کی بنیاد ہے. اور اس کے بعد جس طرح پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, تو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں اس وقت میں بھی وزیر تھا, بہت محنت کی شہباز صاحب نے اور ان کی ٹیم نے, اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ محنت کی. اب دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے اور توقع یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مزید آسانی عوام کے لیے آئے گی. لوگوں نے بہت مشکل کاٹی ہے, ابھی بھی مشکل کاٹ رہے ہیں, لیکن یہ مشکل آہستہ آہستہ آسانی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا معاملہ سارا. تو جو کل بلوچستان کے اندر ہوا ہے, دشمن نے ہم پہ اندرونی طور پہ حملہ کیا ہوا ہے, اور وہ اندرونی طور پر حملہ اسی دشمن نے کیا ہے جو میدان میں مار کھا گیا ہے. پیچھے وہی دشمن ہے جو ان کو آگے کرتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. نہ صرف پاکستانی فوج اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے, پولیس اور اینٹی ٹیررسٹ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں تندہی کے ساتھ, پوری قوم بھی اس پر متفق ہے. ٹی ٹی بی اور بی ایل اے دونوں پاکستان دشمن گروہ ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس پہ پوری قوم ریاست کے, ریاستی اداروں کے, حکومت کے ساتھ ہے. اس معاملے پہ اختلاف رائے ہوتا ہے قوموں میں, اختلاف رائے کس جگہ نہیں ہوتا, سیاسی اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن ریاست سے کوئی اختلاف نہیں کرتا, اپنی مملکت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا. ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف چلتا رہتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمارا کوئی نقطہ نظر ہوگا, آپ کا کوئی ہوگا, ان کا کوئی اور نقطہ نظر ہوگا, تو وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں اور میں اس کا مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں.